današnjoj temi ću vam dati jedan izuzetno zdravi napitak koji sam specijalno napravio svima vama ukoliko imate problema sa bolestima srca i krvnih žila. Specijalno ukoliko imate u vašemu tijelu značajno povišenu razinu jako lošega kolesterola, pa posljedica svega toga imate veliku šansu za razvijanje krvnih ugrušaka, koji potencijalno vama mogu stvoriti nešto što se naziva srčani udar, moždani udar ili druga jako teška oboljenja. I morate itekako voditi računa. Sve masnoće u našoj krvi nisu izuzetno loše. Mi kada govorimo o masnoćama, i to je onaj dio kada najčešće vi poistovjećujete kolesterol, morate znati da u našemu tijelu ima dvije jako bitne kategorije, masnoća ili kolesterola. U našem tijelu imamo LDL, lipoprotein ili loši kolesterol, te protein niske gustoće. Prenosi oko 65% kolesterola u tijelu i to je onaj kolesterol koji stvara krvne ugruške. I imamo nešto što se naziva HDL lipoprotein ili lipoprotein visoke gustoće ili dobri kolesterol i on nosi nekakvih 20% masnoća u našemu tijelu. I sve što vi želimo, želimo oba dvije ove vrste perspektiva imati u normalnim količinama u našemu tijelu i želimo prije svega dati šansu da onaj loši kolesterol počistimo iz naših krvnih žila i to ćemo napraviti za današnjim specijalnim napitkom. A sve što treba za ovaj današnji napitak, u jedan blender ćete mi staviti nešto što se naziva 200 ml kefira, jednu malu žličicu kurkume u prahu, pola male žličice džumbira u prahu, jedan češan češnjaka i nešto što se naziva 2 male žličice psyllium ljuskice. Ovo su sve jedni od onih najboljih prirodnih opcija koji će pomoći čišćenju vaših krvnih žila, koji će pomoći i dati šansu normalizaciji ovoga lošega kolesterola u vašemu tijelu. Sve ove sastojke lijepo kupite u dućanima zdrave hrane ili putem interneta. I neka uvijek budu organski proizvod, što je nama ekstremno bitno, i kada uzmemo ovakvu vrstu perspektive, piti ćemo ovakav napitak 30 dana zaredom, a poslije tih 30 dana ćete napraviti 2 tjedna pauze, pa onda možete iznova veliku većinu godine raditi. Jer i kurkuma, i džumbir, i kefir koji je krcat probioticima, te psyllium ljuskice imaju nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja funkcioniranja srca i krvnih žila na potpuno prirodan način.